ipanggap ko na puno dari asiksikan ipangpangguna uray numauyos tumanday tuya ingana si kantulat ta bakit isipiliye kanayong tung iat-ariyek napungawan din masaktan asawa iklatan ika-aduan ilipin ko pa'y lagay ukubing sa ikasat pujay bakbaketen nagrigat ang desisyonan bakit ang padadamnet anapaset nutay ubing si asawae aring nansun at agibiyek ngem nutay bakit ipipiliyek kanayon sun di ar-ariyek atong awan di masaktan asawa iklata ida adwan ilipin ko pa'y lagay ukubing sa ikasal pujay bakbaketen paraan anak jay ukubing paraw awil jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain paraan daw jay bakbaket para rabing ijay ukubing wow nagmayat mulay agyagin paraan anak jay ubing paraw awil jay bakbaket wow nagpinta sa buy-buyain bila ang ngeknos somronson tay imon 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 pinget na ton akan kanayon ay buong son kay olon bakit isipiliyek kanayon dun di ar-ariyek tatong awan din masaktan asawa iklata ida adwan ilipin ko pa'y lagay ukubing sa ikasal pujay bakbaketen paraan anak jay ukubing paraw awil jay bakbaket wow! Nagpintas sa buy-buyain para algaw jay bakbaket para biijay ukubing wow! Nagmayat kulay agyagin paraan anak jay ukubing para awil jay bakbaket wow! Nagpintas sa buy-buyain para algaw jay bakbaket para biijay ukubing wow! Nagmayat ulay agyagin paraan anak jay ukubing para awil jay bakbaket wow! Nagpintas sa buy-buyain para aldaw jay bakbaket para biijay ukubing wow!
nagmaya tunay ang biyake. Kalpasan, tinaunday, apanak may sak, ngayon pa ay naulpi, nagulib na ayat. Siya sinot makamu, nagsagaba, tinapalalo, kinagururaya. Namnama, di pulos, napukawitirik na, kadungteng tukaniya, napudnungaya.
puni-punan dagiti balbalikas makatutay sinumanamot siya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag kakuma. Tomay ko ibisikan hanek-nek enrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparagsak kalaeng. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam idek no lagyak di matuntut ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasa, sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo ading tuday ti sunata inarami ko aparaken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makatay sinumanamot siya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag kakuma. Tumay ko ibisikan hanek-nek enrik nagsapay kuma. Nusyak tuti ayat endi kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparagsak kalaeng. Uray sinuti agdepa uray sinuti kumontra ilaban ko't ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam idek mo lagyak di matundod ka. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Abalayan, ipapastati agsalan, ganggayan ta, panagsala, dagiti anak ta, kararagsakan, aldaw anay sangsangayan. Dua a puso indan agmay-maysan. Abalayan, abalayan, ikan tukad nga uma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasakbayan da. Dagiti anak ta,
abalayan, di kantukad mauma. Mangbagbaga kadagiti anak ta, agpaay naranyag amasak bayan da.